पुलिस को सुरंग नंबर 17 के अंदर से सिर्फ 4 मोबाइल फ़ोन्स मिले थे, लेकिन उन चारों लोगों का आज तक कोई पता नहीं चला। सबसे अजीब बात यह थी, उन मोबाइल्स में से एक फ़ोन हर साल सिर्फ एक रात 2:17 पर खुद ब खुद ऑन होता है और उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ इतनी आवाज़ सुनाई देती है, प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलना, ट्रेन के अंदर कोई इंसान नहीं है। फिर अचानक इतनी ज़ोर की चीख आती है कि रिकॉर्डिंग वहीं ख़त्म हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम, खौफ ऐशर में आप सबको वेलकम। आज की कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी फाइल पर मबनी है जिसे सुनने के बाद पुलिस ने भी कभी पब्लिक के सामने उस राज को रिलीज़ नहीं किया। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो शायद ये कहानी आपके लिए नहीं। लाइट्स बंद कर लें, हेडफोन्स लगा लें और तैयार हो जाएं आज की हॉरर स्टोरी के लिए। पाकिस्तान के उत्तरी पहाड़ी इलाके में एक पुरानी रेलवे लाइन हुआ करती थी। उस लाइन पर एक टनल थी जिसका नाम था सुरंग नंबर 17। आज वो रेलवे लाइन में कहीं दफन हो चुकी है, पटरियां जंग खा चुकी हैं और टनल के दोनों रास्ते सरकारी कंक्रीट से बंद कर दिए गए हैं। मगर आज भी आसपास के गांव वाले उस जगह के पास मगरिब के बाद नहीं जाते, क्योंकि उनका कहना है हर साल एक ही रात 2:17 पर उस बंद टनल के अंदर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। हालांकि उस ट्रैक पर पिछले 40 साल से कोई ट्रेन चली ही नहीं। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हाजी करीम बख्श हर नए मुसाफिर को सिर्फ एक बात कहते थे, बेटा अगर कभी सुरंग नंबर 17 के करीब जाना हुआ और अगर तुम्हें दूर से ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे तो भागना मत। मुसाफिर हैरान होकर पूछते, क्यों बाबा? हाजी करीम का चेहरा पीला पड़ जाता। वो धीरे से कहते, जो भागता है वो सबसे पहले पकड़ा जाता है। और उसके बाद वो कभी इस बात का जवाब नहीं देते। कराची के एक मीडिया यूनिवर्सिटी के 4 स्टूडेंट्स फाइनल डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। उनका प्रोजेक्ट था पाकिस्तान की हॉन्टेड प्लेसेस। ग्रुप में 4 लोग थे। रयान प्रोफेशनल कैमरामैन, हर वक्त कैमरा उसके कंधे पर होता। महर हिस्ट्री की रिसर्चर, पुरानी फाइल्स और भूली हुई कहानियाँ ढूंढना उसका शौक था। इनाया साइंस की स्टूडेंट, उसका मानना था दुनिया में हर चीज़ की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है। और जाविया, उसकी आदत थी हर डरावनी जगह पर मजाक करना। खोस्ट जैसे उसके लिए सिर्फ कहानी थी। एक दिन यूनिवर्सिटी के ईमेल सर्वर पर उनके प्रोजेक्ट अकाउंट में एक अनोनिमस ईमेल आई। सब्जेक्ट लाइन में सिर्फ इतना लिखा था, अगर हिम्मत है तो सुरंग नंबर 17 आ जाओ। ईमेल के अंदर सिर्फ एक फ़ोटो थी, रात का अंधेरा, पुरानी रेलवे ट्रैक और दूर एक आदमी जिसके हाथ में एक पुराना लैंप जल रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छुपा हुआ था, बस 2 सफ़ेद आंखें सीधा कैमरे की तरफ देख रही थीं। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, 2:17 से पहले वापस चले जाना। ना कोई नाम, ना एड्रेस, ना कुछ और, सिर्फ अननोन। परफेक्ट, जावियान ज़ोर से हंसा, इससे अच्छा कंटेंट हमें मिल नहीं सकता। इनाया ने कंधे उचकाए, किसी ने प्रैंक किया है। लेकिन महर चुप थी। उसने फ़ोटो को जूम किया और उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। ट्रैक के पास खड़ा हुआ आदमी ज़मीन पर खड़ा ही नहीं था, उसके पाँव ज़मीन से कुछ इंच ऊपर थे। उसे लगा शायद एडिटिंग होगी, मगर उसकी आवाज़ में भी यकीन नहीं था। 2 दिन बाद वो चारों अपना सारा इक्विपमेंट लेकर सुरंग नंबर 17 की तरफ रवाना हो गए। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस ईमेल को वो प्रैंक समझ रहे थे वो उन्हीं में से किसी एक ने भेजी थी। लेकिन 40 साल बाद शाम ढल चुकी थी। पहाड़ों के दरमियान हवा में अजीब सी ठंडक घुल गई थी। रयान की जीप कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गूगल मैप्स ने अचानक सिग्नल खो दिया। स्क्रीन पर सिर्फ इतना लिखा था, लोकेशन अनअवेलेबल। जावियान हंस पड़ा, लगता है भूतों ने वाईफाई बंद कर दिया। किसी ने जवाब नहीं दिया। पता नहीं क्यों आज उसका मजाक भी किसी को हंसा नहीं पा रहा था। गाड़ी एक पुराने लोहे के गेट के सामने रुक गई। गेट आधा ज़मीन में धंसा हुआ था, उस पर जंग लगी एक प्लेट लटक रही थी। रयान ने टॉर्च की रोशनी ऊपर की, धूल साफ की और धीरे धीरे अल्फाज सामने आए, सुरंग नंबर 17।
نیچے کسی نے نئے لال رنگ سے لکھا ہوا تھا، یہاں کی خاموشی کو مت جگانا۔ عنایہ نے ہاتھ لگا کر رنگ دیکھا، یہ تو بالکل نیا ہے، لیکن یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں۔ گیٹ کے اس پار جنگل شروع ہوتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی، جنگل میں ایک بھی چنگور کی آواز نہیں تھی، نہ ہوا میں پتے ہل رہے تھے، نہ کسی پرندے کی، بس خاموشی اتنی گہری کہ اپنی سانس بھی بوجھ لگنے لگے۔ مہر دھیرے سے بولی، تم لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے؟ ہاں، ریان نے کیمرہ آن کرتے ہوئے جواب دیا، لگ رہا ہے جیسے ہم اکیلے نہیں ہیں۔ انہوں نے چلنا شروع کیا۔ صرف 10 منٹ بعد پیڑوں کے درمیان سرنگ کا مہانہ نظر آیا۔ کانکریٹ کی دیوار ٹوٹ چکی تھی، بس اتنی جگہ بچی ہوئی تھی کہ ایک آدمی جھک کر اندر جا سکے۔ ریان نے کیمرہ اس طرف کیا۔ اسی وقت کیمرے کی اسکرین 1 سیکنڈ کے لیے بلیک ہوئی، پھر واپس امیج آئی، لیکن اسکرین پر سرنگ کا مہانہ خالی نہیں تھا۔ اندھیرے کے بالکل اندر ایک آدمی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں وہی پرانا لیمپ۔ ریان نے فوراً کیمرہ نیچے کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اسے وہاں کوئی نہیں دکھا۔ دوبارہ کیمرہ اٹھایا، پھر وہی آدمی، بالکل بے حرکت، جیسے وہ صرف کیمرے کے لیے موجود ہو۔ ریان شاکڈ ہو گیا۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ سرنگ کے اندر قدم رکھتے ہی ٹیمپریچر اچانک گر گیا۔ مہر نے اپنی جیکٹ نکال لی، ہوا اتنی ٹھنڈی کیسے ہو گئی؟ عنایہ نے موبائل نکالا، صرف 9 ڈگری۔ 2 سیکنڈ بعد اسکرین بلنک ہوئی، -3 ڈگری، امپاسبل۔ پھر اسکرین خود ہی بند ہو گئی۔ بیٹری 100 سے سیدھا 0%۔ ریان کا کیمرہ ہی صرف چل رہا تھا، اس کی ریکارڈنگ لائٹ اب بھی آن تھی۔ سرنگ کے اندر صرف 2 آوازیں تھیں، پانی کے قطرے اور ان کے قدم۔ لیکن کچھ دیر بعد ریان رک گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو چپ کرایا۔ سنو۔ سب نے جیسے سانس روک لی۔ 1 2 3۔ ان کے قدم بند ہو چکے تھے، لیکن سرنگ کے اندھیروں سے اب بھی قدموں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی اور بالکل ان کی رفتار سے چل رہا ہو۔ زابیان نے زور سے چلایا، کون ہے وہاں؟ آواز گونج کر واپس آئی، وہاں؟ پھر ایک اور آواز جو ان میں سے کسی کی نہیں تھی، بالکل دھیمی، بالکل قریب، مت بولو۔ چاروں ایک ساتھ پلٹے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ مہر نے ٹارچ ڈالی، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ مٹی پر نئے قدم کے نشان بن رہے تھے، گیلی مٹی، صاف فٹ پرنٹس، لیکن صرف ایک پیر کے۔ دوسرا پیر جیسے وہ شاید تھا ہی نہیں، جیسے کوئی چیز ایک ہی پاؤں پر چل رہی ہو، اور وہ نشان سیدھے ان کی طرف آ رہے تھے۔ زابیان نے ڈر چھپانے کے لیے ہنسنا چاہا، لگتا ہے کسی لنگڑے بھوت کا ایریا ہے۔ اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے موبائل پر وائبریشن ہوئی۔ نیٹ ورک فل۔ سرنگ کے اتنی اندر یہ ممکن نہیں تھا۔ اسکرین پر انون نمبر کا میسیج آیا، زابیان مذاق بند کر دو۔ اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے فوراً موبائل ریان کو دکھایا۔ یہ کس نے بھیجا؟ ریان نے پوچھا۔ ہم چاروں کے سوا میرا نام یہاں کس کو پتا ہے؟ عنایہ نے کہا، شاید کسی نے فالو کیا ہو۔ مہر بالکل چپ تھی، اس کی نظر میسج کے نیچے لکھے وقت پر ٹک گئی، 2:17۔ ریان نے گھڑی دیکھی، ابھی تو صرف 1:58 ہو رہے تھے۔ میسج 19 منٹ بعد کا تھا۔ اسی لمحے سرنگ کے گہرے اندھیرے سے ایک پرانی ٹرین کی سیٹی گونجی۔ اس بار آواز اتنی قریب تھی کہ دیواریں ہل گئیں، سرنگ کی چھت سے مٹی گرنے لگی، لیکن پٹریاں بالکل خاموش تھیں۔ کوئی وائبریشن نہیں، کوئی روشنی نہیں، صرف سیٹی، جیسے ٹرین ہوا کے اندر چل رہی ہو۔ ریان نے کیمرہ آگے زوم کیا اور اس کا جیسے خون سا جم گیا۔ کیمرے کی اسکرین پر دور ایک چھوٹی سی بچی نظر آئی، سفید فراک پہنی، ننگے پاؤں، ہاتھ میں ایک پرانی گڑیا لیے کھڑی تھی۔
वो धीरे धीरे पटरी के बीच चलने लगी। महर ने फौरन आगे देखा। अपनी आंखों से वहाँ कुछ भी नहीं था। दोबारा कैमरे की स्क्रीन देखी। बच्ची रुक चुकी थी। उसने धीरे से अपना सर उठाया और सीधा कैमरे की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरे काले अंधेरे जैसी थीं। उसने मुस्कुराया और अपनी उंगली होठों पर रखकर इशारा किया। श्श्श। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उन चारों के पीछे की तरफ इशारा कर दिया। रयान की सांसें रुक गईं। कैमरे की स्क्रीन पर उनके पीछे वही लैंप पकड़े हुए आदमी खड़ा था। बस इस बार वो पहले से ज़्यादा करीब था और उसकी सफ़ेद आंखें अब सीधा रयान को देख रही थीं। रयान घबरा गया। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे अपना सर घुमाया, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। ना कोई आदमी, ना कोई लैंप, सिर्फ अंधेरा। महर ने फौरन पूछा, रयान क्या हुआ? रयान ने जवाब नहीं दिया। उसने कैमरे की स्क्रीन दोबारा देखी। वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल उनके पीछे, और इस बार उसका सर धीरे धीरे झुक रहा था, जैसे वो कैमरे के अंदर से रयान को घूर रहा हो। रयान ने घबरा कर कैमरा बंद कर दिया। उसी लम्हे सुरंग की हवा बिल्कुल थम सी गई। एक भी आवाज़ नहीं। फिर किसी ने रयान के कंधे पर हाथ रखा। उसने बिजली की तरह पलट कर देखा। जावियान था। पागल हो गया है क्या? रयान ने गहरी सांस ली। मैं समझा कोई और है। जावियान हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी सिर्फ 2 सेकंड चली, क्योंकि उसके पीछे सुरंग के अंधेरे में वो लैंप दोबारा जल उठा। इस बार सबने देखा, कोई कैमरे का ग्लिच नहीं था। दूर पटरियों के पास एक पीली सी रोशनी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई आदमी हाथ में लैंप लेकर चल रहा हो। यहाँ कोई और भी है? रयान ने जोर से आवाज़ लगाई। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, सिर्फ लैंप की रोशनी। फिर एक भारी सी आवाज़, बिल्कुल धीमी, जैसे जंग लगी लोहे की प्लेट घिस रही हो। वापस चले जाओ। महर घबरा गई। यह आवाज़ इंसान की नहीं थी। जावियान ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। रुको, मैं देख कर आता हूँ। रयान चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। जावियान लैंप की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ लैंप थोड़ा और दूर हो रहा था, जैसे वो उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। अचानक लैंप गायब, और जावियान भी। जावियान। रयान की आवाज़ पूरी सुरंग में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं, सिर्फ गूंज। महर की आंखों में आंसू आ गए। जावियान कहाँ गया? अभी तो यहीं था। इनाया ने टॉर्च इधर उधर घुमाई। उसने ज़मीन की तरफ इशारा किया। देखो, मिट्टी पर सिर्फ जावियान के कदम थे, लेकिन आखिरी निशान के बाद जैसे वो हवा में उड़ सा गया हो। उसके बाद कोई फुटप्रिंट नहीं। रयान ने फ़ौरन कैमरे का प्लेबैक खोला। शायद रिकॉर्डिंग में कुछ हो। वीडियो चलने लगी। सब कुछ जैसे नॉर्मल था। जावियान लैंप की तरफ चल रहा था। फिर एक फ्रेम के लिए स्क्रीन स्टैटिक हुई, और उस स्टैटिक के बीच एक चेहरा नज़र आया, जला हुआ, बिना होठों के, और उसकी आंखें बंद। अगले फ्रेम आया। जावियान अकेले नहीं चल रहा था। उसके बिल्कुल साथ 2 और साए चल रहे थे, एक उसके दाएं और एक उसके बाएं जानिब। दोनों के हाथ उसके कंधों पर थे, जैसे वो उसे ले जा रहे हों। ये सब देखकर महर की सांसें रुक गईं। ये पहले नहीं थे। उसी वक्त सुरंग के अंदर बहुत दूर से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। फिर एक और फिर तीसरी, लेकिन वहाँ कोई बच्चा नहीं था। आवाज़ धीरे धीरे करीब आने लगी, और फिर एक ही पल में सब बंद, बिल्कुल खामोशी। रयान ने धीरे से कहा, हम यहाँ से निकलते हैं। तीनों मुड़कर वापस भागने लगे, लेकिन 5 मिनट भागने के बाद भी सुरंग का मुहाना उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। 10 मिनट, फिर 15। वो लगातार भागते रहे, लेकिन सुरंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इनाया रुक गई। ये मुमकिन नहीं, हम इतना अंदर तो आए ही नहीं थे। महर ने पीछे टॉर्च मारी।
اس کے ہوش اڑ گئے۔ دور وہی جگہ جہاں سے وہ بھاگے تھے اب بھی نظر آ رہی تھی، جیسے سرنگ سیدھی نہیں گول ہو، جیسے وہ بھاگ ہی نہیں رہے بلکہ ایک ہی جگہ گھوم رہے ہوں۔ اچانک پورے اندھیرے میں ایک پرانی ریلوے گھنٹی بج اٹھی۔ اس کے بعد ایک میکینیکل سی آواز گونجی، بالکل صاف، جیسے پرانے اسٹیشن کا لاؤڈ اسپیکر ہو۔ توجہ فرمائیے۔ تینوں خوف زدہ ہو گئے۔ آواز دوبارہ آئی، ٹرین نمبر 117 پھر اپنے نئے مسافروں کو لینے آ رہی ہے۔ اور اسی لمحے پٹریاں پہلی بار زور سے کانپنے لگیں۔ دور اندھیرے کے بالکل آخر میں ایک روشنی دکھائی دی، لیکن وہ سفید نہیں تھی، نیلی بھی نہیں۔ اس کا رنگ بالکل عجیب تھا، جیسے جلتی ہوئی راکھ ہو، اور اس روشنی کے نیچے ایک پرانی ٹرین کا سایہ دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس ٹرین کی کھڑکیوں میں درجنوں چہرے نظر آ رہے تھے، سب کے سب سیدھا ریان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور سب نے ایک ساتھ اپنا ہاتھ اٹھایا جیسے وہ اس کا انتظار کر رہے ہوں۔ ٹرین دھیرے دھیرے ان کی طرف آ رہی تھی، لیکن اس کے پہیے پٹریوں کو چھو ہی نہیں رہے تھے، جیسے وہ ہوا میں چل رہی ہو۔ ہر سیکنڈ کے ساتھ سرنگ کی دیواریں لرز رہی تھیں۔ ریان کا کیمرہ اب بھی ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ اس نے زوم کیا اور وہ خوف زدہ ہو گیا۔ ٹرین کی ہر کھڑکی کے پیچھے لوگ بیٹھے تھے، کوئی بزرگ، کوئی عورت، کوئی بچہ، سب بالکل سیدھے، بے حرکت، لیکن سب کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور سب سیدھا ریان کو دیکھ رہے تھے۔ ٹرین ان کے سامنے آ کر رک گئی۔ دروازہ خود بخود کھلا، اندر سے برف جیسی ٹھنڈی ہوا نکلی اور اس کے ساتھ سڑی ہوئی مٹی اور پرانے لوہے کی بدبو۔ پھر ایک آواز، بالکل ویسے ہی جیسی اسٹیشن کے لاؤڈ اسپیکر پر ہوتی ہے، نئے مسافروں کا استقبال ہے، ٹرین کبھی خالی سفر نہیں کرتی۔ اسی وقت وہ آدمی جس کے ہاتھ میں پرانا لیمپ تھا ٹرین کے پہلے ڈبے سے باہر اتر آیا۔ اس بار اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ ایک نہیں تھا۔ ہر 2 یا 3 سیکنڈ بعد وہ بدل جاتا، کبھی بزرگ، کبھی بچہ، کبھی عورت، اور کبھی ریلوے گارڈ، جیسے اس کے اندر درجنوں چہرے قید ہوں۔ اس نے ریان کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ تم 4 نہیں آئے تھے، تم 5 تھے۔ ریان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ 5واں؟ لیمپ والا آدمی دھیرے سے بولا۔ ہر بار ایک نیا مسافر پہلے ہی آ جاتا ہے۔ ریان کو اچانک وہ پہلا دن یاد آیا، کیمرے میں نظر آنے والا 5واں سایہ۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ کون تھا؟ لیمپ والا آدمی مسکرا دیا۔ وہ تم خود تھے۔ اسی پل کیمرے کی اسکرین پر ریکارڈنگ ریورس چلنے لگی۔ ان کی جرنی الٹے سیکوینس میں چل رہی تھی، گاڑی، جنگل، ای میل، یونیورسٹی، پھر ایک نیا سین جو کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ اسکرین پر ایک بوڑھا آدمی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ کی بورڈ پر ٹائپ کر رہا تھا، سبجیکٹ: اگر ہمت ہے تو سرنگ نمبر 17 آ جاؤ۔ نیچے وہی فوٹو اٹیچ تھی، اور سینڈ دبا دیا۔ مہر نے حیرانی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ریان کی سانسیں رک گئیں۔ وہ خود تھا، لیکن 40 سال کا بوڑھا۔ لیمپ والا آدمی دھیرے سے بولا، جو ایک بار اس سرنگ میں آتا ہے اس کے لیے وقت سیدھا نہیں چلتا۔ کوئی یہاں بوڑھا ہوتا ہے اور کوئی کبھی باہر ہی نہیں نکلتا۔ اچانک ٹرین کے تیسرے ڈبے کی کھڑکی پر زور زور سے ہاتھ پڑنے لگے۔ ریان نے دیکھا، اندر زابیان تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح شیشہ پیٹ رہا تھا اور چیخ رہا تھا، لیکن آواز باہر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنی انگلی سے دھول پر لکھا، دروازہ مت کھولنا۔ مہر اس کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ پکڑا، زاویان کا چہرہ بدلنے لگا۔ اس کی آنکھیں پوری کالی ہو گئیں، مسکراہٹ دھیرے دھیرے اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی، اور ایک پل میں وہ زاویان نہیں رہا۔
صرف ایک اور خالی چہرہ۔ ٹرین کا مسافر۔ اسی وقت ریان کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ انون نمبر۔ میسج 2:17 ہو گئے۔ اس نے گھڑی دیکھی، بالکل ایگزیکٹ ٹائم 2:17، اور اسی پر کیمرہ خود بخود بند ہو گیا۔ سرنگ کی دیواریں زور زور سے ہلنے لگیں۔ لیمپ والا آدمی پیچھے ہٹا اور صرف ایک جملہ بولا، اگر بچنا ہے تو کیمرہ یہیں چھوڑ دو۔ ریان ایک پل کے لیے رک گیا۔ اس کیمرہ میں ان کی پوری ڈاکیومنٹری تھی، ساری ریکارڈنگز، ساری محنت۔ اس نے کیمرہ کو دیکھا، پھر مہر اور عنایہ کو، اور بنا سوچے کیمرہ پٹریوں پر پھینک دیا۔ جیسے ہی کیمرہ زمین سے ٹکرایا، اس کی اسکرین ٹوٹ گئی، اور اسی لمحے ٹرین نے اتنی زور کی سیٹی ماری کہ پوری سرنگ روشنی سے بھر گئی۔ جب ریان نے دوبارہ آنکھیں کھولیں، صبح ہو چکی تھی۔ وہ، مہر اور عنایہ سرنگ کے باہر پڑے تھے، بے ہوش۔ پولیس اور گاؤں والے ان کے آس پاس کھڑے تھے۔ شکر ہے تم لوگ مل گئے، ایک پولیس آفیسر چلایا۔ ریان نے فوراً پوچھا، زاویان؟ سب خاموش ہو گئے۔ آفیسر دھیرے سے بولا، ہم نے پوری سرنگ دیکھ لی، وہاں ہمیں کوئی اور نہیں ملا۔ پولیس کو سرنگ کے اندر صرف 4 چیزیں ملیں، ایک کیمرہ جو پوری طرح جل چکا تھا، اور 4 موبائل فونز۔ آفیسر حیران تھا، یہ سمجھ نہیں آیا، تم 3 لوگ باہر ملے لیکن اندر 4 موبائلز کیسے ہیں؟ ریان کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ انہوں نے تو 3 ہی موبائلز اندر لے کے گئے تھے، چوتھا کس کا تھا؟ اس واقعے کو آج کئی سال گزر چکے ہیں۔ ریان نے کبھی دوبارہ کیمرہ ہاتھ میں نہیں اٹھایا۔ مہر نے پیرانارمل ریسرچ چھوڑ دی۔ عنایہ نے اس رات کا کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا، لیکن ہر سال ایک ہی تاریخ کو بالکل 2:17 پر ریان کے فون پر ایک انون ای میل آتی ہے۔ سبجیکٹ ہمیشہ وہی ہوتا ہے، اگر ہمت ہے تو سرنگ نمبر 17 آ جاؤ۔ اٹیچمنٹ کھولتا ہے تو فوٹو میں اس بار لیمپ پکڑے کھڑا آدمی کوئی اور نہیں، زاویان ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ٹرین کی کھڑکی میں ریان خود کھڑا ہوتا ہے، مسکراتا ہوا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سرنگ نمبر 17 صرف ایک افسانہ ہے، تو کبھی کسی پرانی بند ریلوے ٹنل کے پاس رات کو 2:17 پر کھڑے ہو کر ایک بات ضرور سننا، اگر دور سے ٹرین کی سیٹی سنائی دے تو اس کی طرف دیکھنا بھی مت، کیونکہ ہر ٹرین مسافروں کو منزل تک نہیں لے جاتی، کچھ ٹرینیں مسافروں کو اپنا حصہ بنا لیتی ہیں۔ میں ہوں اشر، اور آپ دیکھ رہے تھے خواب بائی اشر۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی جان پہچان والے کے ساتھ کوئی عجیب یا خوفناک واقعہ ہوا ہو تو ہمیں ضرور بھیجیں، ہو سکتا ہے اگلی کہانی آپ کی ہو۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔